Lucena Street. So sa left side is West Visayas Hospital. Yan na. So sa other side may mga Mercury Drugs din. Yan na. And then going straight east, papunta na ng La Paz. But before, sa right side nandyan ang Iloilo Mission Hospital. Yan. Yan, Iloilo Mission Hospital. Dyan. Then sa right side, West Visayas State University. Yan. Dito sa left side is Iloilo National High School. Yan. Shout out sa tanan na mga supporters dyan.